ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନକାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ପେଣ୍ଡାରାଣୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କୌଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ତଥା ସମାଜସେବୀ ଭୋଜରାଜ ସିହ୍ନା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇନଜୀବୀ ହୁମେଶ୍ୱର ହଂସ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରୂପେନ୍ଦ୍ର ନାଗେଶ, ବିଏଲ୍ଏଫ୍ କୌଶଲ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ, ରଥିରାମ ପାଣ୍ଡେ, ଘାସିରାମ ଜଗତ, ନବୀନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ 4ଟି କ୍ଲବ ଏବଂ 4ଟି ଘର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବ ଘରରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସୃଜନ, କୌଶଳ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ନଦୀ, ଚାରୁକଲା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ କବିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦଶମ ଛାତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରଚିତ ମା ଛାତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ, ବେମଲାଙ୍କ କୃଷକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ରୂପେନ୍ଦ୍ରୀ ଗୌଡ଼, ବିନୋଦିନୀ, ସନ୍ତୋଷୀ, ପଦ୍ମାଙ୍କ ଏକକ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଲବ ଘର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ଋଷି ଝରଣା ପ୍ରଥମ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସିଲ୍ କପ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଲୋକ ବେଉରା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। आज आमर A1 टीवी रही अनखाबेड़ा पेंड्राणी हाईस्कल ठारे साहित्य, सृजनता, भाषा एवं जिज्ञासा ये विषय आज एक कार्यक्रम अनुष्ठित होती जहाँटा कि अनखाबेड़ा उच्च विद्यालय विभिन्न प्रकार प्रतिभा देखा मिली। जड़े छात्र मान कवितार रही नंबर 1 एवं या पूर्व पास आउट होगी भल भल भविष्य गठन कर जहाँकि अनखाबेड़ा हाईस्कलटा सी एक भाषा, ज्ञान, जिज्ञासा ये से शीर्ष नहीं आम जड़े बर्तमान आम सहित जड़े किसी छात्री रही जो मैंने कि दशम श्रेणी अध्ययनरत थी सहित से विभिन्न गीत, नृत्य एवं कवितार आम सहित रही विनोदिनी पांडे नामक जड़े छात्री जे कि एक मनछुआ कविता लिखि समस्त आकृष्ट करसंतु आम पचार आम सहित से छात्री अच्छा जे कि बिंदिता जे कविता लेखा उच्चकोट लिखा सहित से भल नाच भी कर पाठ भी पढ़ी झील आपको आज कार्यक्रम मत बहुत भल लगुच, बहुत खुशी लगुच मत किसी गीत भी गाउछंती। हाँ गाउची गीत मु फोन रे देखिकी शिखिली। मु बहुत खुशी अच्छी जहाँ आमर राज्य सरकार गोटे बलिष्ठ पदक्षेप आम पिला भितर जो लुक्कायित प्रतिभा गुड़िक लुचि रही भाषा और साहित्य सृजनशीलता माध्यम विकसित हम तेणु ये सरकार को धन्यवाद दूसरी। भल पढ़ा हुए कि जोटा गुरुजी मान जो आम शिखी फास्ट रू जो सम्मान फास्ट माने आम नहीं कि माँ आ बापा अच्छा दुज से मैंने जमी शिखई शिक्षा जो गले नहीं कि गुरुजन मान सहित भक्ति कर सान सान मान स्नेह देव। पेंड्राणी हाईस्कल अनकाबेड़ा बहुत बढ़िया हाईस्कल प्रधान शिक्षयित्री एवं अन्य शिक्षक एवं आमर जे अच्छा 4th क्लास एम्प्लॉई व्यवहार बहुत बढ़िया लगे। कर्मचारी भितर आपनको को माने कोडा आपनको बहुत आदर्श सबुठु बहुत बढ़िया अवार्ड सब पुरातन छात्र जानी 2 जन भल अच्छा सुभाष पांडे 3 जन रंभा मधु सिंह पांडे जे अच्छा समस्त अति प्रिय अवार्ड हूँ मितबुआ मधु सिंह पांडे जे समस्त छात्र छात्री को मितबुआ डाकुला सब छात्र छात्री मितबुआ भी डाकती। सर्वप्रथम
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅନକାବାଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଶା।